अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद काशिफ है और मैं माहिर अमराज़ दाखिला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से हम डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से बहुत से सवालात जो है वो हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं। तो आज हमने कुछ सवालात को यकजा करके जिनका जवाब जो है वो आप ये समझे कि सेम जवाब है उनके, तो ऐसे सवालात हमने जो है वो यकजा करके उनके आपको जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तलहा साहब ने सवाल पूछा है, डॉक्टर साहब शुगर के तशखीसी टेस्ट के बारे में समझाए। शहजाद साहब ने सवाल पूछा है कराची से कि सर HbA1c टेस्ट क्या है। फिर एक मुहतरमा ने सवाल पूछा है कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट के लिए सर कितना वक्फा दरकार है और HbA1c टेस्ट कितने दिन बाद होगा। तो ये 4 सवालात हैं जिनके जवाब मेरा ख्याल है कि एक जवाब में देना मुमकिन होगा। अच्छा, जो तलहा साहब का सवाल है तकरीबन उसमें सारे कवर हो जाएंगे कि डॉक्टर साहब शुगर के तशखीसी टेस्ट के बारे में समझाए। शुगर के तशखीसी टेस्ट के बारे में समझाने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताना पसंद करूँगा। तशखीसी टेस्ट करने से पहले पेशेंट या तो सिम्टोमेटिक होगा या एसिम्टोमेटिक होगा, यानी ऐसे मरीज जिनमें अलामात पहले से मौजूद है, और दूसरे वो ग्रुप है जिनमें अलामात मौजूद नहीं है। अब अलामात क्या है? पॉलीडिप्सिया है, जैसे प्यास बहुत लगना, बहुत ज़्यादा यूरिन आना, हंगर लगना बहुत ज़्यादा, जख्म का ठीक न होना, इस किस्म के अलामात अगर किसी में पाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये पेशेंट एसिम्टोमेटिक है। और दूसरा वो ग्रुप है जो एसिम्टोमेटिक है, उनमें इस किस्म की कोई अलामात नहीं पाई जाती। उसके बाद टेस्ट होंगे। टेस्ट कौन कौन से होंगे? या तो खाली पेट होंगे जिसको हम कहते हैं फास्टिंग शुगर, और दूसरा जो होता है रैंडम ब्लड शुगर होता है। अच्छा जी, फास्टिंग ब्लड शुगर में होने के बाद फास्टिंग ब्लड शुगर में आपको कितने वक्त तक खाली पेट रहना पड़ता है? तो इसका जवाब ये है 8 से 10 घंटे तक। इस दौरान आप कुछ भी नहीं खाएंगे और कुछ भी नहीं पिएंगे सिवाय प्लेन वाटर के, यानी सिर्फ सादा पानी आप पी सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं खा सकते, ना पी सकते हैं। तो 8 से 10 घंटे के बाद आपका सैंपल लिया जाएगा और आपको मुमकिन तौर पर 3 किस्म के रिजल्ट दिए जाएंगे, यानी 3 किस्म के नतीजे आप एक्सपेक्ट करेंगे। एक ये है जिनमें ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होगा, दूसरा वो होगा जिनमें उनको कहेंगे कि आपका इम्पेयर्ड है, और थर्ड वो होगा जिनका डायबिटीज होगा। अब वैल्यूज कितने मिनट्स में आएंगी? हमारे यहाँ पर मिलीग्राम पर DL में अमूमी तौर पर रिजल्ट देते हैं, तो इसलिए हम मिलीग्राम पर DL भी बात करेंगे। अगर किसी के फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाली पेट 70 से लेकर 108 मिलीग्राम पर DL है तो वो नॉर्मल होगा। इस 108 और 126 के दरमियान है तो ये इम्पेयर्ड फास्टिंग होगा, और अगर 126 से ज्यादा है मिलीग्राम पर DL तो हम कहेंगे कि ये डायबिटीज है। किन पेशेंट में डायबिटीज है? वो जो सिम्टोमेटिक है, जिनमें अलामात मौजूद है। जिनमें अलामात नहीं है उनके दोबारा टेस्ट होंगे, उनके यही टेस्ट दोबारा रिपीट होंगे, और अगर फिर से एबनॉर्मल वैल्यूज आ गई तो फिर वो डायबिटीज कंसिडर होंगे। यानी खाली पेट किसी के ब्लड शुगर अगर 70 और 108 के दरमियान है नॉर्मल है, अगर 108 और 126 के दरमियान इम्पेयर्ड है और 126 से ऊपर है तो फिर शुगर है। अच्छा, जिनमें इम्पेयर्ड है या प्री डायबिटीज है जिनमें, अब उनका क्या होगा? उनमें शुगर हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। इस बात को कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट होगा जिसको हम कहते हैं OGTT, यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है? इस टेस्ट में आपको ओवरनाइट यानी 8 से 10 घंटे तक आपको वही फास्टिंग शेड्यूल पे रखा जाता है। सुबह आपको एक ड्रिंक पिलाते हैं जिसमें 75 ग्राम शुगर हो, यानी 75 ग्राम शुगर हो ऐड किया हो, और फिर वो पीने के 2 घंटे बाद आपका टेस्ट होता है। तो अगर आपके नताइज आ गए 200 से ऊपर, यानी मोर प्रिसाइजली आप कहें कि 199.9 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा आ गई तो आपको कहेंगे कि आपको शुगर की बीमारी है। अगर इससे नीचे आ गई तो आप में शुगर की बीमारी तो बज़ाहिर नहीं है, लेकिन आप जो है वो रिस्क पर है, और आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताई जाएंगी जो हम किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे।
اچھا جی، ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے رینڈم بلڈ شوگر. فاسٹنگ بلڈ شوگر کے حوالے سے تو آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی، لیکن رینڈم بلڈ شوگر کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی کا آ گیا 199.8 ملی گرام پر ڈی ایل سے زیادہ آ گیا تو وہ ڈائبٹیز ہوں گی. یعنی اب نارمل ٹیسٹ جو ہے وہ آپ رفلی لے لے تو 200 ملی گرام پر ڈی ایل سے زیادہ جو ہے وہ اب نارمل ٹیسٹ ہوگا. اچھا، جو اگلا سوال ہے وہ ہے HbA1c ٹیسٹ کے حوالے سے. HbA1c ٹیسٹ ہوتا ہے گلائکیٹڈ ہیموگلوبن، یعنی آپ کا جو بلڈ ہے اس کا جو مین کمپوننٹ ہے وہ آپ کے ہیموگلوبن ہے، ریڈ بلڈ سیلز ہے. تو وہ اور آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا نہیں ہے، اور آپ کے بلڈ میں شوگر بھی موجود ہوتا ہے، تو آپ کے بلڈ میں شوگر کا کچھ مقدار جو ہے وہ آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کے کسی پورشن کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے بلڈ میں شوگر بہت زیادہ ہے اور انسولین یا کام نہیں کر رہا، تو زیادہ مقدار جو ہے وہ ممکنہ طور پر آپ کے خون کے سرخ خلیوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑ سکتا ہے، ایک امپریشن چھوڑ سکتا ہے. یعنی میموری کارڈ ہے ایک قسم کا یہ ٹیسٹ. تو یہ آپ کو پچھلے 3 ماہ کا جو ہے وہ آپ کو نتائج دے رہا ہوتا ہے ان پرسنٹیج وائز. ہمارے یہاں پرسنٹیج وائز میں دیتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے یونٹ سے اس میں بھی ان کے نتائج دیے جا سکتے ہیں. اب HbA1c کے حوالے سے بھی وہی 3 کیٹیگریز ہوں گی: نارمل، پری ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز. اگر کسی کا یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ HbA1c ٹیسٹ نارمل یا اب نارمل آئے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس میں شوگر ہے، کیونکہ بہت ایسے حالات ہے، ہیموگلوبینوپیتھیز ہے، HIV ہے، گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، اور ریڈ بلڈ سیلز کی اپنی کچھ دیگر بیماریاں ہیں، وائٹامن B12 ڈیفیشنسی ہے، بہت سے ایسے کنڈیشن ہے جس میں یہ ٹیسٹ اب نارمل آ سکتی ہے. اس لیے جو سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ آپ کا فاسٹنگ بلڈ گلوکوز لیول ہے، وہ آپ کا چیک ہوگا. تو اگر کسی کا فاسٹنگ بلڈ گلوکوز نارمل ہے اور ان کا HbA1c لیول 5.9% ہے تو یہ نارمل ہے، اس بندے میں شوگر نہیں ہے. اگر کسی کا آپ یہ کہہ لیں کہ 6 سے لے کر 6.4% تک کے HbA1c کا ٹیسٹ آ جائے تو یہ امپیئرڈ جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا. اور اگر 6.5% سے زیادہ ہے اور فیصد سے زیادہ ہے، 6.5% سے زیادہ ہے، اور اس بندے کا فاسٹنگ بلڈ شوگر یعنی خالی پیٹ جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اب نارمل ہے، ان کی بھی ویلیوز 126 سے اوپر ہے، تو ایسے بندے کو ہم ڈائبیٹک کنسیڈر کریں گے اور اس کو جو ضروری علاج ہے وہ مہیا کیا جائے گا. تو تینوں ٹیسٹ میں 3 قسم کے نتائج آپ کے آ سکتے ہیں، یا تو آپ نارمل ہے، یا آپ کی امپیئرڈ فاسٹنگ ہے، یا آپ کا جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے. اور اس طرح HbA1c میں بھی آپ 3 کیٹیگریز کر سکتے ہیں. لیکن سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ 70 ملی گرام پر ڈی ایل سے لے کر 108 ملی گرام پر ڈی ایل خالی پیٹ اگر کسی کے شوگر کے نتیجے آ جائے تو یہ نارمل ہوں گے. 126 تک آ گئے تو یہ امپیئرڈ ہوگا، 126 سے اوپر آ جائے تو یہ ڈائبٹیز ہوگا. اور اس طرح HbA1c لیول 5.9% تک نارمل ہوگا، 6 سے 6.4 تک امپیئرڈ ہوگا، اور 6.5% سے زیادہ وہ شوگر کے مریض ہوں گے. میرا خیال ہے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کو پوری طرح سے انشاءاللہ تشخیصی ٹیسٹ کے حوالے سے سمجھا دیا ہے. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل عیال کو اپنے تحفظ میں رکھے. السلام علیکم.